foli ni tanuni bɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada.net la ni wagati in na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen. Maliyɛnw bi an wulila ka se an fa dɔ ma. Ale tɛ mɔgɔ dogolen bilen jamana in kɔnɔ ka sababuya kɛ a ka wulikajɔ ye politiki bunangu kan. Ani a ka wulikajɔ a bɛ sigilen don commune min kɔnɔ. An bɛna se a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a présenter k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye a n'a a jɔyɔrɔ. O la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka question tɔw ye. Ne fa assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ne fa i bɛ se k'i présenter i lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen na ni wagati in na. Ne tɔgɔ Amadi Sangare, ne ye parti jeunesse et alternance président ye. N sigiyɔrɔ bɛnna commune 4 ma Kɛrɛkɛrɛn la bɛ Sebenikɔrɔ. D'accord. Amadi Sangare disait yala i bɛ se k'i da don i ka parcours la dɔɔni k'a fɔ i lajɛlibagaw ye k'a daminɛ i ka études la ka fo ka na se bi ma dɔɔni. Bon, d'accord, là c'est ala kɛ sira diya n ye parce que an fana bɛ si mun na ni y'an ka parcours k'i bɛ an ka parcours fɔ an bɛ sɔn ka bi sɔgɔmada bɛɛ k'a kuma la quoi. N bɛ fɛ mɔgɔw ka mun retient dɔrɔn donc n ye Maliden ye et puis n ye homme d'affaires ye n ye kalan sira fɛ n ye a daminɛ n ye Prytanée militaire sɔrɔsi école n y'o mɔgɔ écoleden fɔlɔ ye ba dayɛlɛ na anw de ye n ye EMIA fana kɛ donc n ye officier kɔrɔ ye et après n taara vie civile la donc n ye kalan suguyaw caman kɛ dɔ kɛ Maroc dɔ kɛ Faransi n mɛnna Amérique kosɛbɛ Amérique jamana kosɛbɛ n nalen seginna ka na so n ye baaraw daminɛ en entreprise sojɔw kɛ n ye Mali fan caman yala ka taa Kidal fo duguma a ka Mali yɔrɔ ka dɔgɔ ma baara kɛ yɔrɔ minnu na sojɔw ni siradilanw ni fɛnw taasira fɛ après n ye société suguya wɛrɛw dayɛlɛ donc ni tubabuw fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc n bɛ voilà o y'o ye maintenant sisan n ye association créée 2017 denmisɛnninw tun bɛ ni donna ni fɛnw na réseaux sociaux kan téléphone kan o ye mɔgɔba dɔgɔyaw ni fangala gosiw ni fɛnw kɛ donc n ye association créée commune 4 kɔnɔ n ko fɛ ka denmisɛnninw sama ka bɔ o sira kolon ninnu kan pour k'u lasigi école sira kan ani k'u lasigi baara ɲini sira kan donc o denmisɛnninw faralen ɲɔgɔn kan o mouvement nana bonya a diyara mɔgɔkɔrɔbaw ye u donna la fanga AGA donc a mouvement fɛnw daminɛna n'o de association jeunesse alternance alors donc a taara ɲɛ ka taa ɲɛ a bonyana baw donna faw donna aw yɛrɛ y'a a kɛra bonyana ka se yɔrɔ min na a tɛ se ka to association ya la donc jama y'a jira k'a fɔ ko f'an ka taa a ka kɛ parti ye sisan parce que an kanubaga dan tɛ commune 4 ye Mali fan bɛɛ don Faransi Amérique yɔrɔ bɛɛ quoi parce que n ye rôle politique dɔw joué campagne tɛmɛnenw na donc n ye kɛra société civile directeur ye dɔw kanu na campagne 2018 la o tigi ye se sɔrɔ donc o jamakulu ni fɛn bɛɛ dɔnbagaw ye n'u jɛra ka baara kɛ o ye baara cogo ye o y'a mɛ n ta ye jamana ko ye a tuma bɛɛ alors donc association kuma bonyana a ka bon jama ka bon association ma sisan n kelen tɛ se ka gérer et puis a fɔ an ka hakilinaw ka taa sira wɛrɛ fɛ tuguni parce que ni jamaba in b'i kɔ jamana lajɔli la o hakilinaw ye ko dɔw ye f'i ka olu fana sama ka so yɔrɔ ma o ye jamana jɔ yɛrɛ sira ye parce que association tɛ activité politique kɛ donc sisan an kɛra parti politique ye au lieu de AGA association jeunesse et alternance maintenant c'est PJA parti jeunesse et alternance alors donc d'accord an bɛna to o hukumu kɔnɔ hali bi PJA d'accord aw ka wulikajɔ fanba bɛna kɛ mun de ye politique ko bunangu kan a bɛ kɛ min ye jamanadenw labɛnni fɔlɔ ani fanga ɲini ye ka fanga ɲini k'i ka hakilinataw i ka yecogo i bɛ fɛ ka taa bolo min kan ka o don jamana kɔrɔ mais ne ta bɛna kɛ beaucoup plus ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ parce que ni k'i bɛ jamana mara ni k'i bɛ sigida mara i k'a sɔrɔ olu denw bɛ kan kelen fɔ o k'a sɔrɔ o dugukolo b'i bolo a ɲɛ ma o yɔrɔw i b'o yɔrɔw n'o danw n'o fɛnw bɛɛ dɔn mais ni t'olu dɔn ni girinna i bɛ fanga ɲini na mais n'i ye fanga ɲini i b'a appliquer mun kan alors donc an ka mouvement ka baara bɛna bɛn mun kan fɔlɔ k'a ɲini ka mɔgɔw kala ka malidenw kala ɲɔgɔn na. d'accord o faamuna Amadi Sangare disait d'accord an bɛna don Mali camancɛ fanga kɔnɔ an bɛna kuma o kan camancɛ fanga in bilalen don kalo dɔ de tun dir'u ma u ka baara kɛ o kɔnɔ n'o tun ye kalo 18 bi an ɲɛ b'a la u y'o kilancɛ kɛ ka ban n'o ye kalo 9 ye yala e yɛrɛ bolo wani kalo 9 baara la
ere bolo ka bara in kanya ou soit defo jumeni jumenu ka bara la e se ka musoro ka fanye wa ne fuma bara bon ne akila ni fin normalement ka famia quoi c'est-à-dire fin bara mbidi président Sugandi Lema jama ma fo comme kamen que président no kra président Sanduro be doma o kan ni barake bon kalotani shegi nunu nana na chugo muna a tradition sigira chugo mina ni ko kuluka président normal ka barake amanogo parce que ni ko nunu na président la ambara président ko barake chugo dme oni nyemgo de benendo aka nyemgo ka dana dalen buka parce que jamana de onye dana dala ko Sugandi alors donc o be fin chama garantie olu se ka kariya ku bolo here ta kana do anga jamana kono o buga daw yele anga ta affaire ni fanko anu no wonche mais na kara frontier fangay donc o fangate fanga dafalen ko sobe e mo to son ku yire di akola nye mo to son ku yire di hali konna fanana homme d'affaires ou be sira ka fo be do activité do la parce que iba don ka fo ko fanga yele man atime bon donc fo mo ka famia ka fo chamanche fangay mo shi kana jigida ka foko ni tanga je fanga ka be se kana do franga buru nanga malile nanga bashi nanga fenga atutisi c'est dire hal na kadui parce que malido do fo mo ko famia ibo disa ka décédé udun décédé ku ni jago e be ba do fana ka foko te se ka ke ina fa fora tuko mina mais fo anga famia ka foko malido do angu deme anga seuil de tolérance doke o koro munyi ka a blanc na ka fon ou ka baratini parce que a fin nana fin wele la mo mo bolo korota ka shini sikandi ka fo ane am bolo korota ka nga jeka ni tigela mo ta ko ni tigibisa kelila donc ni jama ma jeka mo mununta fu tara fu parce que place munundo fu doku occupé fa ka di mo do mo ka barake donc anga blanc na mali dondo o be se ka do be nyawbulo do be fli ou chela iba soro do be o kain baraka la nyimondo mais do be o lu fara tise barala bebe goshini berekelenyi mais amanjija kanjija comme anga jamana ko de do fo mo ka famia fana ko tuma do do kalo tani shegi atoma to kalo kononto ka fola wa hal na to kalo kononto bilibili bade jamana ka villa ni mo ko bu bulo bc ko ka be ko keleli ambe ka kan yere de la parce que ambu kele na o kele amenu munke amena sa kalo anta sa kalo kononto kuru ka ke tele kononto ante ka kuru ka ke minute kononto a donc ni transition kan ata à terme beka wuli ki jo anga jamana de do an beka jamana deme no ma min famia anga njija ku la famela anga na ke birekuru tali paro ambeto la e ni ka du marabaka kunji ni ema prêt analila ni bo ne ka tuma basi ala fait était na atena nyane bode voilà d'accord ambe bola menani yentem na grève ya nya bala klifena yentem ni grève là d'accord et ya kilne mu yentem grève quand ou so ba grève mu à justifier les noirs selon vous mais à justifier les noirs ça c'est clair et net à justifier les noirs ne ka kilna ta mi et inégalité do be jamana konnana sorota tukola kada munu nyimbe gouvernement barake mimbe jamana ka barake ani même privé konnana saraw tagabulo ni fanunu yentem ka barade ka u ka barakala ka droit nu ka fam protéger o barakala nununa ulu munu me nyogona bi ulu fana bo barakala nunu few c'est-à-dire bi position de couche do bi ulu défavoriser lendo mais sini masini ngene no ko couche ulu fana ulu munu me nyogona bi ulu fana munu rosoro fando fe retraite ni fanununa yentem kelembe wuli mo ka droit défendre ni fanununa bon donc ou be ka réclamation munke c'est très juste o yeknye mais fu fana ka famia ko ni chamanche fangay uma min suka min soro fanga dafale mbulo sanduru fanga bulo kabiri mali kabiri Musa Traoré clé uma nyani kabiri Musa Traoré mate UNTMB ewa uma zeka mun soro bulo ukara no nyini chamanche fanga bulo ka ce niveau de là parce que uba ata ko traitement do be ka kela chamanche fanga na soro o lo do be o takabulo do be bon o tseka taka dawku uye kura munke o be se ka reprocher ula o be se ka fo aya ninke ni mabe adu kunga ninka onyi amasonga on take na akila ukanyo lakmaya nunu fana ka bulu kuna yentem ka bla kuna ka fo ko nunu tese ku kala nyini nunu sabati u tese fanga dafale ne be se ka ke mu me kesisa o be se ka mun soro nyogombolo o ko jija o ko soro nyogombolo parce que nous ya sama tote jamana muna na samana yentem ka girine to do mo wala de yentem ki kele amay et je l'ai dit nya fo yoro chama mbesi nga fo mais si nga fo de be karata bugu meshila anga siga kuma ay malido jamana nga gelen ko jugun
b'a sɔrɔ aw e fila tɛ fonctionnaire ye n'a sɔrɔ i ka wari nin bɛ banque la bi k'i mago b'o la ka taa ta ka taa den furakɛ i tɛna se k'a sɔrɔ parce que banque datugulen bɛ bon i dun tɛ fonctionnaire ye i saralen tɛ État fɛ i tɛ privé la i b'a sɔrɔ i yɛrɛ bi kɛ yɛrɛ ye bon i b'a dɔn a bɛ e fana touché y'a ye fɛn caman bɛ handicapé fo ka o yɔrɔnin jateminɛ k'a fɔ ko n'u b'u bolo da u dusu kan u k'u miiri malidenw tɔw fana na k'u bolo da u dusu kan u kana bɛɛ kɛ dɔrɔn u ni fanga mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na fanga mɔgɔ ma sɔn ka nin décider a ka taa an kana kɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na ne b'o de ɲini UNT mɔgɔ fɛ vraiment n b'a ɲini u fɛ u ka jateminɛ k'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka fɛn minnu ɲini ninnu bolo u b'a dɔn u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ se mun na u k'o ta u tɛgɛ kɔnɔ mais u tɛ se mun na u kana a sama ka taa se fo niveau la u kana nin ko nin dusu jɛ u ko ko u dɔgɔyara u ko ko kuma ma k'u fɛ ka ɲa o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ parce que anw tun t'a kɛnɛw kan mais nin bɛɛ ye Mali mɔgɔbaw de ye nin bɛɛ ye Mali mɔgɔbaw de ye n'i y'a fɛn fɛn lamɛn i b'a sɔrɔ ka position fɛnɛ bɛ a bɛnnen bɛ mɔgɔw ka kuma malidenw ka kuma an k'a faamuya an ka fara ka don karisa jo don karisa jo tɛ karisa jo don karisa jo tɛ c'est pas une question de personne nin tɛ mɔgɔ ko ye dɛ nin ye jamana ko de ye ni jamana ko problème wulila maliden bɛɛ kan k'i fɛ mais sisan bi an bɛ ka mun ye kɛnɛma mɔgɔw de bɛ ka bɔ ka taa UNTM démarcher pour que ka nin problème ba o ye maloyala ko ba de ye anw ma an ma se o niveau ma fɔlɔ ɲɛmɔgɔ MINUSMA dɛ Barkani dɛ tubabuw ka nin adjoint olu wele ka taa fɛn mɔgɔw voir taara UNTM voir i b'o de kalan na i tiɲɛ dun fana don bon o y'an ma kumasuli ko de an kan ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka nin ko dɔ ɲɛnabɔ ka ko to ɲɔgɔn t'a la Mali dɔnnen bɛ n'o de ye quoi donc an b'an k'an yɛrɛ lagosi fo ka taa se nin ma parce que wa minnu bɛ ka taa intervention k'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa kuma minnu f'u ye an bɛ taa inégalité salariale minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ yen c'est-à-dire bɛn saraw bɛ cogo minnu na ani prix bɛ min bolo min sara ye min ye gundo yɛrɛ tɛ yen bilen n'o bɛɛ taara ka da kɛnɛ ma tubabuw mana u cɛ ka taa n'o ye ka to rapport u fo ka rapport kɔnɔ na an dɛmɛbagaw bɛ décourager an dɛmɛni na u b'a fɔ donc an b'an ka wari bila ka taa a bɛ taa ka kɛ nin de ten donc sanfɛmɔgɔw t'a sɔrɔ dugumamɔgɔw fana tɛna profiter fosi la a ka gɛlɛn kojugu donc u ka sabali u ka kuma u maliden damaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ u Tarawelew Kulubaliw Jaraw Sangare u Sidibe u ka kuma vraiment u dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka tubabuw ni fɛnw ka intervention ni fɛnw bɔ a la parce que plus an bɛ don niveau la plus dusuw bɛ bɔ ka taga fɛ a man ɲi. D'accord. Merci Amadi Sangare disait question suivante question mais comme il y a kuma la i ko ko i sigiyɔrɔ bɛnnen don communicativement plus précisément Sebenikoro. D'accord i yɛrɛ ka wulikajɔw kɔfɛ ani ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ e yɛrɛ sera ka problème ba jumɛnw de bɔ communicatif in kɔnɔ e yɛrɛ bolo communicatif sigibagaw u ka gɛlɛyaw fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn non ne ye communicateur t'a fɔ n wuli kun dɔ de fana y'o ye et puis surtout n ka sigida kɔnɔna na depuis tuma jan quoi n bɛ n jija n b'a fɛn na communicateur ye commune min ye a kabako fɛn dɔn quoi Mali kɔnɔ communauté nafa bɛ commune mun kɔnɔ ka communicateur bɔ ayi jamana yɛrɛ tagabolo la cogo di ta i bɛ se k'o da don la dɔɔni ne ye Mali tɔgɔ fɔ bibi in na fortune bɛ yɔrɔ min na wari bɛ nafolo bɛ baara yɔrɔ min na ani yɔrɔ dugukolo barikama ani k'a fɔ ko valeur b'a la o ye ACI 2000 ye société bɛɛ bɛ yan banques bɛɛ bɛ yen de fɛn bɛɛ bɛ yen de kɔnɔna na administration ministère fɛn bɛɛ bɛ yen de kɔnɔna na hali jamana yɛrɛ n'an bɛ festival kɛ an bɛ taa bɛɛ kɛlɛ yen de o bɛ commune 4 kɔnɔ ACI 2000 la alors e bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn k'a fɔ Mali yɛrɛ commune bɛɛ la commune mun denw ye dɛsɛbagatɔw ye sɛgɛn bɛ minnu na o ye commune 4 de fana ye tuguni donc o banques n'o fɛn baw ni maison baw ni société baw bɛ sigilen a nafa foyi tɛ sigida in ye u t'an dɛmɛ jiko la u t'an dɛmɛ i bɛ se k'a faamuya cogo ACI kɔfɛ tout juste lafɛ bugu kɔnɔna la yɔrɔ dɔ la musow bɛ soli ka wuli 4h 3h du matin u bɛ taa raminɛ ni show ye ji nɔfɛ bon Sebenikɔrɔ Bɛlɛkun na musow bɛ dɔw kalo 4 ji tɛ toni ka bɔ robinet da fɛ ekɔlisow détruilen don dɔgɔtɔrɔsow tiɲɛnen don n bɛ fɛn dɔw fana fɔ n bɛ segin k'a fɔ tuguni commune 4 quartier belebeleba 8 aw yɛrɛ ka Sebenikɔrɔ sira in lajɛ Jikɔrɔni sira in ka na Sebenikɔrɔ a y'a lajɛ fɛn b'a kɔfɛ Wɛnzɛnbugu Mamaribugu Kanajigila Samanko 2 Samaya sira Maninkala sira a falen bɛ mobili la mɔgɔ si tɛ se ka sira tigɛ n'i tɛ risque kɔnɔna na feu rouge ni kelen a t'a si kan commune 4 mun bɛ bɛɛ feu rouge ni kelen fana a ninnu kojugu ye dɛ parijugu parlon tɛ dɛ mais n'an b'a kuma fɔ la ne b'a ɲini autorité de transition mɔgɔw fɛ vraiment an bɛ na u démarcher
ka jija u vraiment ko ka naje ka fo ambe digu mun kono ya u chama be loger enfin u chama be u bada problème kelembe vraiment ka pression ke ni naka ke ni sera académie ni sera ndoranye ka fa do bla kan quoi o famna d'accord yani kuma ñe tien parce que nere communicateur sigi baga doy plus précisément c'est venu gros ikmana jiko mu yere ka nere pse ka o 70 ala on yere ka yoro la jiko ka gelen kosobe dat sega do ade kumbela ka fo d'accord o temenen ko fe amena wakati dola ko découpage administratif kera unana kana jikoronin bo communicatif ou jikoronin sebeni ngoro wolu bla commune 7 la yala iba kalama walma inyingara i concertera la avant que akake non ba kalama ina fi ba kalama chuko mina mais a bien concerné ya communicateur parce que communicateur qui quoi jikoroni yera papier là papier mun dira faut draft c'est min la ka dibema ama ba signer la folo jikoroni be commune 7 de fait mun la papier ka c'est normal mais comme fond fait marone a famille neki mangwa assez 2000 ni nga nyoro ro barka mate mali re dugulo be fona bora nga sonu boro la de sonu be dugulo jugoro yetelente mais nintania e benye benina alors jugoro ni norlembe assez 2000 la chante mais ebe ni bureau baw ni femme be nunu be nettoyer de muso fe o société ni femme fe mais au mo nettoyer balo au entretien yoro nettoyer au mo bo fan were de fe kana jugoro ni ko mahali privilégié la jigoroni flé akadon mais a fallu no jamana obeke kare kele ngono iba soro sanduru ati nyokondo odun tanga takabulu jamari be kujugu bo o jaman be focus nyere soro ubi se ka deme chugo mununa fen folo mun ku deme institut folo mun ku deme ka kwa tinga doya o ye assez 2000 ni à travers quoi mo mununa na meri kono mais jigoroni blala krefe de tout le temps si ça on en a ka mankanti ka jigoroni problème ira ka sika kele ke ça ko na fara ko de ko ko ta ko bin 4 fait na ka ko bin 7 fait c'est mieux parce que là avec quartier la corolema quartier nous be kono na mankan sama lito la blé jigoroni ni commune 7 de benenu wa ambo kele ke fana jigoroni ka to commune 7 fait commune kura fait aka mairie centrale kura ka daile takabulu kura ka sur la anga nyini ka solution ni jigoroni problème na parce que keneton fait mental inflé ni sebeni korola de katra ni sibiri bugula de katra e ba sura be cadre santu de kilomètres de like mais jikoroni quartier korodi donc maintenant fait munu loger ou be bora jikoroni de kana au quartier nunu kono donc ni jikoroni to da quartier korofe commune korofe aka gele ou ka takabulu fali maintenant be commune kora kono seti kono na bara chama be am sigake jikoroni pon an wula ka jikoroni pon nun dan so si ça piombe kar lembe ite meri sur l'autre machiku nana ka foko a aina ngani piondo fale ka keta pour que ni mobili ka se taxi be jori ni barabato bi ka sokono taxi be jokare kono aba ñu au puru ladi ka se na fo kare kuna pompion kilin kama ay warate te mede ka wa flako ko meri de se da ko pionu dlanka kare kono ke kare ko se ka buli donc yaay wala ya to ko bin ka ka da loi mana et akilina jigoron go kan d'accord o temenen ko fe amina yere ka parcours kono am fe ga don no sure ikmi kera député iga première proposition de loi ko ke jume bon nous dans première proposition de loi là la proposition de loi avec et comme bien tumamina voilà mais ne kan to kenema comme proposition de loi de fin temps nous tinga envisager parce que campagne be kono na manda maga o kuma nunu na folo ntume sigida ko kuma la parce que tunga ga rodo député mais ni ga député yi jamana betay donc ntume jamana re takabolo de laje otuma la antunte état d'exception konana ina fo sisa meju min konana santani o tunte kele o kunye sanduru fanga dile mokoma akanga ta fo abanro la donc o konana on peut se ka déterminer que fonka mais tout de suite là non tinga projet là d'accord au fin de temenen go fait am faire don ni no ya soro mais cette fois-ci il m'a été député au terrain no soro il est député et quoi loi l'outrage magistrat yala il me retoquer aux lois quand ou soit il me à loi défendre bon il faut que jamana donc à fin de famille parce que beaucoup de outrage magistrat a coloché akuma là quoi outrage magistrat très souvent tribunal condamné de ni kiri be sena
ni a yira kiri la kɔlɔsibagaw minnu bɛ na assister ani minnu bɛ jalaki bɛ min bolo pointelen don k'a fɔ ko ko min bɛ ka juger voilà donc olu mana kuma sugu dɔw ta k'a fɔ ou bien avocat mana kuma dɔw ta k'a fɔ ou bien mɔgɔ mana kuma kolon fɔ tribunal kɔnɔ ka juge to a b'a ka baara la ka kuma kolon kuma dɔw ta ka tafa ma a bɛ fɔ ko outrage à magistrat parce que ils sont en fonction u b'u ka baara la e nana ka kuma kolon ni fɛnw ta ka f'u ma mais kuma caman bɛ fɔ kɛnɛmana na a bɛ f'u ma ko diffamation c'est-à-dire que on est mɔgɔ tɔw bɛɛ ye kelen ye mais les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi u tɛ sariya sanfɛ sariya de bɛ bɛɛ sanfɛ bon maintenant ni o kɔnɔna tɛ kɛnɛmana na na kuma mun bɛ fɔ ɲɔgɔn ma o manamanakanw fɔ denmisɛnw bɛ se ka dɔnkili da u bɛ se ka ɲɔgɔn attaquer mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn attaquer i n'a politique bɛ attaquer dugutigiw bɛ attaquer alimamuw bɛ attaquer magistrats fana bɛ se ka attaquer o cogo la mais a bɛ fɔ diffamation bon maintenant min ka jugu dɔ bɛ bilalen baara dɔ la magistrat dɔ bɛ a bilalen bɛ ka nin baara kɛ nin baara ma jɔn si kɛ e b'o to baara la ka taa kuma dɔw ta k'aw fɔ o ma o baara kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔw pousser ka bila u kunna k'a fɔ ko tu vois non a tiɲɛ don a tigi bɛ taa i bɛ se ka baara tiɲɛ a tigilamɔgɔ bolo i bɛ lagosili s'a ma k'a sɔrɔ a bɛ ka sariya baara kɛ la bon maintenant an b'a fɔ ma outrage à magistrat ou pas ne t'a dɔn en tout cas la loi d'outrage à magistrat ne b'a soutenir mun na dans le cadre normal a cas normal kɔnɔna na tribunal kɔnɔna na juge mun bɛ baara mun kɛ la a bilalen b'a baara la o procureur min bɛ ka baara min kɛ a bilalen b'a soutenir la mais n'o tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɔgɔ k'o ye magistrat ye ko mɔgɔ ni dɔ kɛlɛla dɔrɔn outrage ka girin ka wuli ten outrage à magistrat vraiment an ka bɔ kunfin ko ninnu kɔnɔ quoi o ye kunfinya yɛrɛ dan ye u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parce que magistrat bɔra du dɔ de kɔnɔ i y'a faamuya mɔgɔw y'a dɛmɛ a ka se ka don système juridique kɔnɔ mansaw y'a dɛmɛ a ka taa école la ani mɔgɔw de ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ a taara furu walidenw de kɔnɔ donc malidenw de don u k'a bila u kunna fana ko retraite fana bɛ yen donc outrage à magistrat a ka dan a fɔra u y'a kalan cadre mun na a ka dan o cadre kɔnɔna na a kana bɔ o cadre kɔnɔna sinon a bɛ na ni méfiance ye u kana mɔgɔw lasira u ɲɛ ka se niveau dɔ la mais ne hakili la aw k'a ɲini fana k'u lamɛn k'a dɔn en réalité o fana ka fɛnw ye min ye parce que fɛn dɔ fana bɛ yen fo mɔgɔw k'a faamuya ni justice tɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ yen dɛ ni sigida denw jamanadenw n'u tɛ siran fɛn dɔ ɲɛ k'a fɔ ni n ye nin kɛ n bɛ taa kaso la ni ye nin kɛ n bɛ taa nin bɛ n sɔrɔ ni nin kɛ nin bɛ n sɔrɔ n'o fana tɛ a tɛ bɛn dɛ donc u ni bonya ka kan an k'a fɔ très très clair parce que doni girimanba de don e m'a ye diinɛ kɔnɔ alikuranɛ signe ye balance de ala bara lahara jɔ don signe ye balance de bon kunkoba de y'u da la parce que u bɛ jugement mun rendu fo ka baara kɛ ni fɛn dɔ de sɛbɛnw ni papiyew ni fɛnw dɔ de donc i bilalen b'o baara sugu ninnu na o pression b'i kan mɔgɔw tɛ bamanan ten k'a fɔ ko denmisɛnnin fitininw k'u to kare kɔnɔnaw na ka taa les réseaux sociaux kan ka t'olu neni ka kuma kuntanw ta k'a fɔ ma u tɛ ko minnu si dɔn mais aw fana ka jateminɛ o fana tɛ bɛn o a tɛ bɛn yɛrɛ de parce que magistrat bɛ ten école karamɔgɔ bɛ ten dɔgɔtɔrɔ bɛ ten ingénieur bɛ ten k'a fara ka mɔgɔw nini u ka baara kɔnɔ aw tɛ baara mun si dɔn a t'a sɔrɔ cogo dɔn a bilalen kun mun na a t'a dɔn a bɛ ka mun kɛ a t'a dɔn ka wuli ka kalakalakan fɔ ma n'u y'aw minɛ ka taa datugu ko u bagara mɔgɔ ma ko outrage à magistrat ninnu fana mɔgɔ kalannen don u t'a abusé donc vraiment il convient que malidenw ka bɔ manamanakan fɔ na n y'a f'i ye ɲɛngamuman dayɛlɛn de kama parce que kuma kuntan fɔ mɔgɔ ma mɔgɔ lakari fɛn na a bɛ ka jamana in na segin kɔ kojugu minnu ma ko min kalan minnu ma ko min dɔn ka wuli sɔgɔmada fɛ ka dɛrɛmɛ 40 kɛ téléphone kɔnɔ i tɛ kulun kunna i tɛ kulun ju la hali i yɛrɛ fa so kɔnɔ i bɛ du min kɔnɔ na i kɛɲɛnɛmɛ k'i occupé i kan ka min kɛ e ka taa wuli dɔ ka taa mɔgɔw nini ko k'i yɛrɛ bolo jaga profession ye k'e bɛ taa mɔgɔw dɔgɔya mɔgɔbaw dɔgɔya n'u sɔrɔ mun sɔrɔ u y'a ɲini dɛ donc il faut que mɔgɔw ka faamuyali kɛ u ka fara ka mɔgɔw lagosi u ka baaraw kɔnɔna na i y'a problème wililen outrage à magistrat est ce que ni e ka sujet tɛ nin en principe mais n'i y'a donni da kɔnɔ parce que a ko de bɛ kurukuru la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ réseaux sociaux baara ninnu de don an y'a kuma min fɔ mɔgɔ ka min dabila o de bɛ ka se an ma tan la merci. d'accord o faamuna Amady Sangare an y'a ye k'a fɔ élection législative tɛmɛlen a ko gɛlɛyara dɔɔni dɛ parce que an kun ɲɛ b'a la i yɛrɛ kun ye candidat ye wagati dɔ kɛra an y'a ye i ka parti kun manifestera k'a fɔ ko victoire b'aw bolo après i adversaire mun kun bɛ yen fɛnɛ an y'a ye olu fɛnɛ ka mɔgɔw bɔra ka manifester k'olu de kɛ na
par fini an ɲɛ b'a la victoire dir'olu ma yala e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ye nin ko in kan nin ko ninnu kan. non ne tɛ an tɛna kuma jan kɛ nin na parce que a kuma fɔra ko siɲɛ caman ne ye mun fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ko sabali ne sabalila n y'a to ala ma ala y'a tranché donc ala y'a bila yɔrɔ min na ne tɛ ka taa ka bɔ o yɔrɔ la quoi n bɛ min fɔ dɔrɔn n bɛ a kɛra activité événement ba de y'a tuma la sigira naaninan dɔ kodɔnna kojugu hakilinaw fɔra fɛn caman b'a kɔnɔna na quoi mais jamana ka girin jamana ka boni nin bɛɛ ye quoi nin ye tumaw de ye dɔrɔn a tuma na fana n b'a fɔ o de la ne kɛra sabalibaga ye i b'a fɔ bon n bɛ sabali an b'a to ala ma et puis parce que ala ka kiri o man jan kosɛbɛ quoi mɔgɔw wele tuma dɔ la a ka jan tuma dɔ la a ka surun quoi donc ni ala y'a kɛ min ye an bɛ a to o cogo la quoi. d'accord sani ni faamu i y'a to ala ma. Mais il y a tout à la main, mais il m'a dit. Parce que ça veut dire que il y a victoire chouena, mais il y a tout à la demain. Ouais, non. Aïe, fais mon cara, kodo kera, tu vois, non, bon. Ne ko nyato alama, parce que à tout mal, faut que nous fassions nous, et ben, avec n'alité qu'on est bolé halalado, et ben, nato, il est au dernier moment, absent à boutique qu'on a. Nyala au kila motna, appelé qu'on a marqué cancer. Voilà. D'accord, au fond, an y'a ye k'a fɔ o wagati la i ka adversaire tun ye Musa Mara ye parti yɛlɛma. D'accord, mais est-ce que an fɛ question dɔ poser i kunna est-ce que yala o Musa Mara sariya b'a daga a ka présenter élection présidentielle la 2022 ani à la fois k'a présenter élection législative fɛnɛ la. O tuma mɔgɔ kelen de bɛ Mali kɔnɔ. A yɛrɛ ka jateminɛ kɛ. A ka kɛ président a ka kɛ député o tuma mɔgɔ kelen de bɛ Mali kɔnɔ. On a dɔ choisi kɛ ou bien a bɛ taa législative la ou bien a bɛ taa présidentielle la a fɔra k'a bɛ couplé la kɔrɔ ye min ye o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi à la fois pour éviter dépenses ka taa bonya pour éviter beaucoup d'autres histoires et puis élection mana organiser donc k'a bɛ couplé a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ o ye ale ye ka tila ka kɛ député fana ye donc ni gagné fila bɛɛ la e kelen bɛ k'a fila bɛɛ yan. Non mais a ka mɔgɔ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ législative la a ka parti la o fana c'est aussi politique. Oui c'est un parti politique hein, bien entendu u bɛ mɔgɔ bɔ jagoya o ye un parti politique de u bɛ se ka mɔgɔ bɔ la ale ta ou a bɛ taa législative nɔfɛ ou a bɛ taa présidentielle nɔfɛ comme sisan mɔgɔ si mi i ko fɔ la fɔlɔ bon o y'ale ka question ye quoi nin tɛ ne ka fɛn ye quoi. D'accord an bɛ fɛ k'a dɔn élection nata ninnu na législative b'a la comme présidentielle b'a la yala Amadi Sangare Dize bɛna a kan bɔ kalafili nata ninnu na. Bon n'i ye parti ɲɛmɔgɔ ye ni kalafili bɛ kan bɔ dɛ. D'accord. Voilà maintenant n bɛna n kan bɔ min kelen nɔfɛ voilà n tɛna n'o f'i ye quoi n teri mais n bɛ mun yira dɔrɔn n bɛ formation dɔ la ARP Action républicaine pour le progrès voilà plateforme de don on est à peu près 20 partis politiques avec beaucoup d'associations à kɔnɔna la donc n'o tumaw sera ni min bɛ kɛ mɔgɔw na b'o kalama kan donc ne tɛ n yɛrɛ bolo o cogo la ten parce que n bɛ plateforme politique dɔ la n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. Cɛman Iber Kulubali o président ye. D'accord. Amadi Sangare i ye kuma minnu fɔ nɔgɔ foyi t'a la i y'a walawala ka ɲɛ an da bɛna se mɔgɔ min ma o ye rappeur malien Gaspi an y'a ye tile filanin na k'a minɛna ka taa datugu MCA la ka sababu kɛ darula dɔw ye mais bon an tɛna an da don olu la mais an fɛ k'a dɔn i ni Gaspi cɛla bɛ cogo di ani bi Gaspi bɛ yɔrɔ min na a bɛ lahala jumɛn na i bɛ se k'i da don la k'o fɔ a ye. Bon fɛn denmisɛnninw don tu vois non denmisɛnninw don Gaspi ye n ka denmisɛnnin sɛbɛ ye mɔgɔ duman don ni ko mɔgɔ duman don ni t'a ye critique karata ko la quoi u ka milieu rap milieu de don showbiz milieu de don alors donc a ye ni problème sɔrɔ bon aussi problème gɛlɛn tɛ mais ni a sariya ye cogo min na k'u kan ka ɲangi cogo min na sariya tɛna dɔn sariya ka décision ta ka taa n'a ye je crois que a b'u ka vie kɔnɔna na quoi u ka vie de rappeur ni vie de u bɛ classe sociale kɛ i m'a bɛ dɔnkili fɛn minnu da tu vois non souvent il arrive que u ka système critiquer il arrive que u ka société tagabolo dɔw bɛ yen mun tɛ bɛn k'u critiquer bon u tɛ se ka kɛ fana f'u ka ye u ka denmisɛnninya n'u ka fɛn kɔnɔna na je crois que ko juguman ba tɛ mais n bɛ min ɲini dɔrɔn n b'a ɲini kiiri tigɛbagaw fɛ u ka u bolo da u dusu kan ni fɛn ninnu na denmisɛnnin ninnu ka wale ni fɛn dɔw la fo denmisɛnninya ka kɛ de diyagoya la u ka olu hakilina minnu b'u la kiiri tigɛbagaw ani magistrats ni corps judiciaire mɔgɔw fo k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ hakilina ni fɛn min ye o denmisɛnnin ninnu nin t'u la c'est des jeunes u bɛ ko dɔ kɛ u t'a apporter lajɛ mais tant que u bɛ jamanadenya hokumu kɔnɔna na
tu vois non an ka to k'an bolo d'an dusu kan n'an y'u menacer fɛn dɔ la an ka fɛn dɔ ne bɛ n bolo fila da kɔ o magistrat ni fɛn ninnu ye gaspille a n'a ɲɔgɔnna fɛn bɛ yen tu vois non ni difficulté ninnu kɔnɔna na vraiment Mali ye yafa dugu de quoi u ka yafa ninnu bɛɛ ma quoi gaspille bɛ ten n dɔgɔkɛ fana bɛ ten Arasbach tu vois non c'est vrai que fɔ ko gɛlɛyara c'est vrai que ko bɛ se niveau dɔw la a gɛlɛyara cogo o cogo maliden kelenw de don quoi an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ de après an bɛ ɲɔgɔn sakili la juge ka bila u kunna fana k'u ka baara dɔrɔn tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ u ka baara bɛ se ka caman ɲɛnabɔ mais anw fana bɛ yen société civile mɔgɔw anw fana bɛ yen parti politique mɔgɔw homme politique ani leader d'opinion donc u n'anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn après an fana bɛ ladilikan minnu kɛ o de y'an ka société tagabolo kan an kana bɛɛ ta sariya bolonin kelen kan u k'u jigi da anw fana kan k'a fɔ an bɛna kumaw fɛ an bɛna mɔgɔw sɔn hakili la an b'an ka baara bɛn o ma pour que an ka segin an tun bɛ cogo kɔrɔ minnu na bon denmisɛnninw ka rappeurs ni fɛn ninnu u bɛ kuma ninnu fɔ u bɛ dɔnkiliw da ka fɛn ten tuma dɔ an ka don mun an tɔgɔ la ka tɛmɛ tuma ko de don parce que plus u bɛ kɔrɔbaya u b'a ye k'a fɔ an tun b'an ka nin kɛ donc fo denmisɛnninya ka kɛ diyagoya la quoi n bɛ n bolo fila d'anw ko juges ye magistrats ye vraiment n b'a ɲini u fɛ u ka u dusu da comment on appelle syndicat des justice syndicat ninnu Silimani Sam ni Silimani fɛn ninnu fo mɔgɔw k'a faamuya ko syndicat ninnu kɔnɔ magistrats ni juges caman de b'a kɔnɔna na ye bon n'u dimina ka se niveau de la an ka sabali an ka fɛn parce que u fana bɛ fɛn dɔ de kɛlɛ dɔ kɛla u bɛ matarafali de la u ka corps protégé parce que ni corps nin n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na ni corps nin tiɲɛna dɔrɔn ni corps nin b'a ka baara jouer dɔrɔn an ka jamana a bɛ kɛ gangster jamana in sara avec la loi du plus fort min fanga bɛ min na o tani dɔ in ye bon an nun to ala delo la donc u b'u ka baara yɛrɛ de la mais ne b'a ɲini o syndicat ninnu fɛ vraiment on comprend très bien anw bɛ se k'u faamuya an minnu ye dɔ kalan an minnu ye diinɛ la mais u k'a bila u kunna k'u dɔgɔnin fitininw caman de bɛ yen minnu ka école ko ma se ka ɲɛ kosɛbɛ k'u caman bɛ yen maliden caman de bɛ yen mun ma kalan 80% kunfin y'o ye bon u kana olu ka réaction olu bɛ girin fɛn minnu nɔfɛ ka o ta k'o mesurer ka u ka fɛn dɔ k'u sabali u k'o jateminɛ k'a fɔ dɔgɔnin ninnu denmisɛnnin ninnu caman bɛ yen u ma kalan u ka kalanw ma se yɔrɔ dɔw la populisme bɛ se ka mɔgɔ bila hadamaden i kɔntanna parce que jama bɛ girin nɔfɛ bon a bɛ tɔgɔ bɛ fɔ a bɛ mɔgɔ bila wale damatɛmɛ wale dɔw la mais an bɛɛ b'an jija de k'an jija ka mɔgɔw éduquer u ka bɔ o sira ni fɛn ninnu kan donc ne b'a ɲini u fɛ vraiment ala kama kira kama u ko sabali tu vois non u k'u bolo da dusu kan u ka nin ko ninnu dɔ nɔgɔya u k'u jigi da anw fana kan anw fana bɛna u démarcher ka kuma u fɛ cogo min na pour que u bɛ se ka tagabolo falen cogo min na maliden bɛɛ bɛ invité o yɔrɔ la an bɛɛ k'an fara ɲɔgɔn kan an ka fara ka to ka mɔgɔ lagosikanw mɛn k'an b'an tɛgɛrɛ fo la ka sɔrɔ n'an ye jamana mɔgɔw encouragé la a bɛ jamana in ci de jamana in b'o problème de kɔnɔ sinon Sam ni Silima ninnu justice la u existera a mɛnna u wale mun na bi u tun t'o kɛ kɔrɔkɛ tɛmɛ o parce que ko kura de bɛ nalen u b'a fɔ ko n'u ma fu siri nin ko la a bɛ na institution judiciaire tiɲɛ o dun ye réalité de fana donc an fana b'a ɲini u fɛ u fana ka bila u kun na ko an ka kalanbaliya ye ani an ka kodɔnbaliya ani jamana bɛ talen cogo min na show minnu ka d'an ye ko de fana bɛ k'an bila erreur dɔw la mais ko ninnu dɔw ye leçon ye an ye min faamuya u k'u bolo da u dusu kan ma deli vraiment gaspille Arasbach ani tɔw fɛn fɛn bɛ se ka kɛ yen m'a fɔ minnu ye suɲɛni gɛrɛw ye minnu ye bingani walew ye minnu ye fɛn jugu ye mais nin bɛɛ bɛ n'a kɛra question de personne ni fɛnw ye outrage à magistrat comme ils l'ont dit ou bien diffamation u k'a lajɛ vraiment Mali in tagabolo dɔ de b'a la an bɛ bɛn dɔrɔn de ɲini jamana in kɔnɔ pour que o bɛn n'o fɛnw ka sabati k'an ka fɛn dɔw to ɲɔgɔn ye dɔɔni an ka n b'u deli ne vraiment ne bolo bɛ n kɔw ye quoi parce que n b'a dɔn sariya bolo kan kɔni u b'u jɔ fɛ u b'u jɔ fɛ sini mais an b'u deli ala kama u ka jateminɛ an ka jamana in bɛ tagabolo dɔ fana na quoi an fana ye silamɛw ye an ye chrétiens ye c'est la laïcité cesse mais an caman ye alisilamɛw ye an ka tagabolo dɔ b'a la n bɛ yafa deli o fɛ ni dɔwɛrɛ tɛ kuma kɔ kuma bɛ se ka redresser quoi. O faamuna Amadi Sangare disait an ka interview bɛna se a kuncɛyɔrɔ la d'accord kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye walasa ni jamana in bɛ se ka kɛ jamana kura ye cogo min na an bɛɛ y'a laɲini cogo min na ka kɛ Mali kura ye i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen kumakan laban na. N bɛ mun fɔ jamanadenw bɛ bɛn n bɛ se ka fɔ bɛn ne ka parti devise de an ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire que an bɛ Mali dɔn cogo min na a bɛ n'a bɛ ka kɛ cogo min na sisan a bɛ taa bolo min kan kelen tɛ tant qu'an ma sigi an ka tagabolo kɔrɔw kan an faw ye mun bila an ye an bɛ to fili la ka taga dɛ parce que mɔgɔw k'u yɛrɛ kɛ fɛn ye o tɛ min ye ne y'a fɔ n ko on ne s'improvise pas chirurgien
c'est-à-dire que mɔgɔ tɛ se ka wuli sɔgɔmada joona fɛ dɔrɔn ka taa i yɛrɛ kɛ chirurgien o tɛ yen i b'a kalan n'a fɛnw de kɛ bon min ka domaine ye min ye an k'o to o ka baara k'o ka domaine kɔnɔ bɛɛ k'i jija i ta la an ka fara anw yɛrɛ tɛ fosi la ka taa minnu bɛ fɛn na ka t'u la gosi u ka baara kɔnɔna na a bɛ na ni bɛnbaliya ni fɛnw de politique mɔgɔw n b'a ɲini u fɛ u ka fara ka outil ninnu utiliser ka denmisɛnninw utiliser ka u bila u ka taa mɔgɔw la gosi jamana mɔgɔbaw la gosi f'u kan parce que ça rattrape toujours a bɛ na ni bɛnbaliya ye alors que bɛn de y'an ka jamana in mɛn kana ten mɔgɔ bɛɛ kɛra mɔgɔ sidɔnbala ye juguya bonyanen bɛ kojugu juguya bonyanen bɛ k'a walakata a juguya dalen tɛ fosi kan minnu bɛ ye kalan jabarani kɔnɔ kabiri téléphone ni nana Mali ma hɛrɛ sɔrɔ kabiri téléphone nana Mali ma hɛrɛ sɔrɔ parce que bɛɛ tous les grands chômeurs sarabagatɔ voirie minnu dalen bɛ olu bana soli ka wuli dɔrɔn u bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ dɔrɔn ka taa 200 francs dɔ crédit la dɔrɔn ka wuli ka mɔgɔbaw dɔgɔya parce que b'o yɛrɛ kɛ baaraw yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ taa non karisa non n'i ka fɛn ye non i jiginna karisa kan i ye karisa gosi ta o y'a sɔrɔ e bɛ ka karisa gosi a bɛ tila k'i datugu ka taa 500 minɛ o karisa kelen na ka t'o minɛ ka i balo b'o la e tɛ taa baara kɛ fɔlɔ i gosira ka mun na i t'o si dɔn ka taa dɔrɔn ka taa mɔgɔw ɲini ko karisa gosi bon nin de filɛ ka na jamana in gɛlɛya mɔgɔw tɛ se ka bɔ bilen mɔgɔw tɛ se ka ɲɔgɔn tagama mɔgɔkɔrɔba anw âge ni fɛnw na anw yɛrɛ sen bɔra restaurant tagaw ni fɛnw bɛɛ la parce que hali ni taara i sigi restaurant na n'u y'i ye u t'i photo ta ka taa bila ka taa fɛn dɔ moto ta monti kan est ce que nin bɛ jamana diya an tɛ se ka taa concert kɛyɔrɔ la an tɛ se ka taa fosi la a bɛɛ tiɲɛna ka da mun kan mɔgɔw bɛ kuma kuntan fɔ minnu fɔ ɲɔgɔn ma fo la bɛ fɔ ko nin y'i ka yeko ye i ka fɛn i ka fɔ ko tɛ o banna Mali kɔnɔ bi pewu jamana sigi gɛlɛyara ka da mun kan ni réseau ni fɛn kuma na denmisɛnninw ka sabali hadamadenw ka sabali an bɛɛ mun kun b'an cɛ sinankunya minnu b'an cɛ ɲɔgɔn sira tagama mun b'an cɛ ɲɔgɔn bonya mun b'an cɛ mansa bonya dugutigi bonya alimami bonya ɲɛmɔgɔba ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔna na respecter le roi et ses édits masakɛ n'a ka sɛbɛnfɛnw a ye masakɛ n'a ka sariya bonya an masakɛ ni nin de y'anw tagabolo ye a bɛ komi duden parce que jamana bɛ ten de jamana l'état la nation a bɛ komi duden parce que a bɛ daminɛ famille de la dutigi bɛ famille la o mais i tɛ mɔgɔw ye ka dutigi dɔgɔya bon jamana ɲɛmɔgɔ dutigi de dɔgɔya cogo jamana ɲɛmɔgɔ fana man ka dɔgɔya ten fu la mɔgɔw fɛ o n'i y'o jamana min kɔnɔ dɔrɔn o barika bɛ bɔ a la donc tant qu'an ma mɔgɔba dɔgɔya dabila tant qu'an ma dutigi lagosi dabila tant qu'an ma kabila marabagaw ni kabila balobagaw minnu bɛ hɛrɛ ɲini ka sa tellement minnu bɛ ɲuman kan ye ko bolo min bɛ ɲɔ don mɔgɔ da i kana kin bon an ka tagabolo o bɛɛ de juste parce que an bɛ fɛ k'an yɛrɛ yira donc denmisɛnninw aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw ka sabali an ka taa nin fɛn quoi. D'accord. Merci vraiment Amadi Sangare Dize. Interview diyara n ye i ye kuma minnu fɔ nɔgɔ t'a la a ka ca ala fɛ faamuyali caman bɛ sɔrɔ i ka kumaw la d'accord an b'a fɔ an lajɛlibagaw ye ko nin de tun ye aw ɲɛ garisɛgɛ ye Bamada.net kan nin wagati in na aw denkɛ n'aw balimakɛ don Saliya Basi Kulibali aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.